बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, खाना खाते वक्त बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ताला लगाते वक्त इसी तरीके से ये कलमात जब आप पढ़ते हैं तो फिर घरों के अंदर पोजेशन नहीं होता और इंसान बच जाता है, उस कैफियत से निकल जाता है। ये कैफियत इंसानों के ऊपर कई तरह से तारी होती हैं जिन्नात की, और जिन्नात इंसानों से कई गुना ज़्यादा हैं और जगह जगह पे इनके बसेरे होते हैं। तालाबों में भी होते हैं, वीरानों में भी होते हैं, घरों के अंदर भी, इनसाइड आउटसाइड, खुश्क और तर में ये मौजूद होते हैं। खुश्क के अंदर भी होते हैं, तर के अंदर भी मौजूद होते हैं और हवा के अंदर भी मौजूद होते हैं। लेकिन इनका तदारक, इनका हल हर जगह पे वेरी करता है और जैसी जैसी कुव्वत ने उसे पकड़ा होता है उसी हिसाब से उसका छुटकारा मुमकिन होता है। ये बलाएँ कई तरह की कैफियत इंसानों के अंदर लाती हैं, चुड़ैलों की शक्ल में, जिन्नात की शक्ल में, आफात व बलियात की शक्ल में, परियों की शक्ल में, और जिसके साथ मामला चल रहा होता है वही जाने कि क्या होता है। तो ये इनको देखना, इनको समझना हर बंदे के बस की बात नहीं होता। जी अस्सलाम वालेकुम जी। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। सर मैं कोयटा से बोल रही हूँ, साइमा। साइमा जी, अम्मी का नाम क्या है जी? महमूदा। हाँ जी, बोलें क्या मसला? मैंने आपको ये कहा था कि आपने मुझे पढ़ाई बताई थी कि या अल्लाह हो या करीम हो या करीम हो या करीम 1100 दफा पढ़ना है। आपने कहा सारा दिन पढ़ लो, नमाज सा पढ़ लो। पता नहीं जब से पढ़ाई मुझसे पढ़ा नहीं जाता, मुझे याद भूल जाता है। एक दो दफा कभी पढ़ी भी है बीच में मैंने, मुझसे पढ़ा नहीं जा रहा। जब पढ़ा नहीं जा रहा तो इसका मतलब है कोई रुकावट है। ठीक है, आप इसे 500 करो फिलहाल, अव्वल आखिर 11 दफा ठीक है कर लो। इसे कम करके 5 नमाजों के साथ 100 दफ़ा पढ़ लो, 500 हो जाएगा। फिर आगे नई चीज़ बताएंगे जब आगे नेक्स्ट। सदका लाजमी देते रहो, सदका जो है रद्द बला का तोड़ है, सदका तो अल्लाह करम करेगा। ठीक है, सदका बता दें, कोई भी चीज का सदका दे दूं, किसी भी चीज का? हाँ जी, ठीक है, चलो सही है, ठीक है, अल्लाह करम करेगा। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। अच्छा जी, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। मुअज़्ज़ज़ व मोहतरम नाज़रीन, अगर प्रैक्टिकल में देखा जाए तो बहुत से लोग जिन्नात के पोजेशन में होते हैं और वो चल रहे होते हैं, उनके साथ कई तरह की कैफियत होती हैं, और जब वो पोजेशन के अंदर होते हैं तो कई चीज़ें इंसान खाता है, उसके अंदर आके वो कई कुछ करते हैं। कभी उसे दूध पीने की तरगीब देते हैं, कभी चाय पीने की तरगीब देते हैं, कभी खाने पीने की चीज़ें, और कभी बहुत ज़्यादा ऐसे लोगों को भी देखा जो बहुत से एकदम से एक खातून के अंदर जब जिन आया तो उसने, वो बड़े एक एडवांस इलाके से आए थे, 2 दर्जन केले और कुछ चीज़ें लेके आए थे साथ। तो जब वो चीज़ की हाजिरी हुई उस खातून के अंदर, तो मैंने उसे केले जब उसके सामने रख दिए, मैंने कहा ये केले खाओ, तो वो जिन्नात 23 केले खा गए। 23 के बाद 24 बवाए छिलका। अब ये चीज़ें बड़ी प्रैक्टिकल में कुछ और होता है, कुछ चीज़ें देखी जाती हैं जो ऑथेंटिक होती हैं, वो तो आका अलैहिस्सलाम के फरमानात, इरशादात, इनसे बढ़ के कोई चीज़ नहीं। लेकिन प्रैक्टिकल में कुछ चीज़ें जब ऐसी आती हैं, जब किसी के ऊपर पोजेशन आता है, वो छिलकों समेत उसने 23 केले खा लिए, तो ये कैफियत भी बड़ी अजीब व गरीब किस्म की कैफियत है, और इसके बारे में आपको आगाही देंगे। इसमें खाने पीने की जो चीज़ें आम तौर पे जो वो जिन्नात जो होते हैं वो कोयला, हड्डी, ये चीज़ें खाते हैं, और इसमें कुछ चीज़ें बीच में ऐसी आ जाती हैं जो ये जिन्नात बीच में पीते भी हैं, खाते भी हैं। जिस तरह के खून के अंदर, इंसान की रगों के अंदर शैतान दौड़ रहा होता है, ये भी एक शैतानी ख्याल होता है। इसी तरह इंसानों के साथ, वो ख़वातीन व हज़रात के साथ जो उनकी मुबाशरत का एक तरीक़ेकार होता है, उसके अंदर ये सबसे मुश्किल तरीन केस होता है जब किसी के अंदर आके वो किसी लड़की को पोजेस्ट करते हैं और उसके अंदर वो जिन्नात उसके साथ मुबाशरत करते हैं, तो ऐसी लड़की की शादी बहुत मुश्किल होती है। उस शादी का तोड़ करना बड़ा ही मुश्किल होता है। ऐसे बहुत से केसेस प्रैक्टिकल में देखने में आए और लोगों को बहुत ज़्यादा ऐसी कैफियत में परेशानी का सामना करना पड़ता है। तो ये जिन्नात गोबर भी खाते हैं, हड्डियाँ भी खाते हैं, कोयले भी खाते हैं, और दीगर इंसानों के साथ भी ये जिस्म के अंदर दाखिल हो जाते हैं, और इनके दखूल के बहुत से तरीके होते हैं,
اور کسی نہ کسی طریقے سے وہ داخل ہو کے انسان کو پریشان رکھتے ہیں. اس کے اندر ایک عجیب و غریب قسم کی کیفیت برپا کر دیتے ہیں, ذہنی ٹارچر دیتے ہیں. یہ اس کے اندر آ کے دن رات اس شخص کے ساتھ جس کے ساتھ یا خاتون کے ساتھ ان کی وابستگی ہوتی ہے, اس کے ساتھ کانوں میں کانا پھوسی کرتے رہتے ہیں, ان کے اندر گفتگو کرتے رہتے ہیں, ان سے انہیں چھیڑ چھاڑ کرتے رہتے ہیں, یہ بتاتے ہیں یہ بندہ صحیح ہے یہ غلط ہے, آ کے گفتگو کرتے ہیں. اور وہ گفتگو جھوٹ اور سچ پہ مبنی ہوتی ہے, اور بعض جگہوں کے اوپر وہ بڑی بالکل ایکوریسی کے ساتھ ہوتی ہے, وہ ٹھیک ہوتی ہے. اس میں بہت سی باتیں, کچھ پیر فقیر جو ہوتے ہیں جو چھوٹے لیول کے درجے کے پیر ہوتے ہیں یا چھوٹے درجے کے جو علم نہیں رکھتے, لیکن ان کی باتوں کے پیچھے لگ کے وہ بہت سے نقصانات کر دیتے ہیں. انہیں یہ نقصان بھی اٹھانے پڑتے ہیں. بعض اوقات یہ اس قسم کی لہر بھی دیتے ہیں, جھوٹ سچ پہ مبنی گفتگو کر کے گھروں کے گھر تباہ کر دیتے ہیں. یہ جنات انسانوں کے اوپر, مرد کے اوپر بھی اس کا پوزیشن ہوتا ہے, اور حال کھیل کے کچھ لوگ ایسا ٹوپی ڈرامہ کرتے ہیں کہ وہ بڑے روحانی بنتے ہیں, لیکن اصل میں ان کے اوپر گرفت جنات کی ہوتی ہے اور وہ اس کے انڈر چل رہے ہوتے ہیں. وہ شیطان بے شک اس کے اوپر غلبہ جب کرتا ہے, نیکوکار بھی ہوتے ہیں, بعض کے اوپر نیکوکار ہوتے ہیں, بڑے اچھے ذکر وظائف بھی دیتے ہیں, اور بعض جگہوں کے اوپر بڑے غلیظ ہوتے ہیں. اب اس کے دو پہلو ہیں. آقا علیہ السلام نے جنات کی 3 قسمیں جس طرح بتائی ہیں, ان میں نیکوکار بھی ہیں جو بہت زیادہ عبادت ریاضت گزار ہوتے ہیں, تبلیغ کرنے والے ہوتے ہیں, شرع کے پابند ہوتے ہیں, شریعت پہ اپنے اوپر لاگو رکھتے ہیں, اور اچھے عمال کرنے والے ہوتے ہیں. اور کچھ ایسے ہوتے ہیں, ان میں بھی ایسے بھی بعض کو آ کے بعض انسانوں کو کسی نہ کسی وجہ سے وہ ایک پوزیشن دیتے ہیں. بعض کے اندر یہ بھی کیفیت آتی ہے کہ وہ انسانوں کو پوزیشن بعض اوقات دیتے ہیں. اچھے جن بھی آ کے ڈسٹرب کرتے ہیں, یہ نہیں کہ برے ہی جن ڈسٹرب کرتے ہیں. کچھ کیسز میں یہ بھی دیکھنے میں آیا کہ وہ جنات جو انسانوں کے ساتھ رہ رہے ہوتے ہیں وہ اچھے بھی ہوتے ہیں, وہ نیکوکار ہوتے ہیں, بڑی نماز کا عادی بناتے ہیں بندے کو اچھے اعمال کی طرف لے جاتے ہیں. اور اسی طرح جو شریر جنات ہوتے ہیں وہ غلط کاری کی طرف لے جاتے ہیں, بدعمالی کی طرف لے جاتے ہیں, برے کام کرواتے ہیں. تو یہ چیزیں انسانوں کے ساتھ, اور پھر ان کے اندر بعض کو پیسے بھی دیتے ہیں. ایسے کیسز بھی دیکھنے میں آئے جن کو روپیہ پیسہ ان کے تکیے کے اندر سے نکل آتا ہے, لیکن یہ مخصوص لوگ ہوتے ہیں. اور بعض لوگوں کے پیسے چلے جاتے ہیں, ان سے پیسے یہ کھینچ لیتے ہیں, ان کے گنتی کے اندر پیسے چلے جاتے ہیں. لیکن یہ جنات کی حرکات بڑی عجیب و غریب ہوتی ہیں. یہ مخفی بھی ہوتے ہیں اور ظاہری بھی ہوتے ہیں. ظاہری جس کی باطنی آنکھ کھلی ہوتی ہے انہیں ظاہر زرین نظر آتے ہیں, اور کچھ لوگوں کو یہ ظاہر خواتین و حضرات دونوں کو ہی نظر آتے ہیں. بعض کو پلیتی کے عالم میں بھی نظر آ رہے ہوتے ہیں اور پاکی کے عالم میں بھی نظر آ رہے ہوتے ہیں. یہ بڑی عجیب و غریب قسم کی کیفیت ہے, اور یہ کھاتے پیتے بھی ہیں. بعض ڈرنک اور شراب کے عادی بندوں کو کر دیتے ہیں, بندیوں کو کر دیتے ہیں. اس کے پیچھے بھی جنات کی بعض اوقات لہر ہوتی ہے, اور وہ لوگ اسی ڈگر پہ چل پڑتے ہیں. بعض لوگ, بہت سے لوگ میڈیسن کے ذریعے اس کو کنٹرول کرتے ہیں. اس میں سائیکولوجیکل سٹریس, انگزائٹی, ڈپریشن میں ان کا بڑا عمل دخل ہوتا ہے. لوگوں کے اوپر ڈپریشن, انگزائٹی کی ایسی لائٹ دیتے ہیں کہ آپ سوچ نہیں سکتے. ایسے جلوے دکھاتے ہیں, ایسی کیفیت برپا کرتے ہیں کہ عام انسان ان کو سمجھ نہیں سکتا, اس کی سمجھ میں بات نہیں آتی کہ وہ کیا کر رہا ہے. حالانکہ یہ جنات گھروں کے اندر گھسے ہوتے ہیں, گھروں کے اندر بیٹھ کے ان کے کھانے پینے کے اوپر بھی بعض اوقات یہ پڑھائی کر دیتے ہیں. اور ایسے کیسز بھی دیکھنے میں آئے جب ان کے اوپر کچھ کلمات خبیثہ پڑھ دیتے ہیں اور اس کھانے کے اندر بے برکتی, بیماری اور عارضے شروع ہو جاتے ہیں. اس میں یہ بھی ایک ان کی جو اس میں سے اس کو کھا کے اس کے اندر کوئی ایسا اثر چھوڑ دیتے ہیں جس سے معاملات بگڑنے شروع ہو جاتے ہیں, بیماری لگ جاتی ہے, کاروبار رک جاتے ہیں, آفات و بلیات گھیر لیتی ہیں. اس سے بچنے کے لیے ہمیں چاروں کل آیت الکرسی رات کو سوتے ہوئے دونوں ہاتھوں کے اوپر یہ پڑھ کے پھونکے, اور پھونک کے پورے جسم کے اوپر. آقا علیہ السلام کا ارشاد گرامی ہے, اور یہ دم کا طریقہ ہے, رقیہ جسے کہتے ہیں.